Mga ka-aksyon, di ata diri karon sa Maasin City Bypass Road diri sa may Mantahan, Maasin City. Makita ninyo ang epekto sa bagyong uwan, super bagyong uwan. Bisan tod og signal number 1 kita apan anaa gihapon na sinating dagkong balud sa mga coastal area sa atong dakbayan sa Maasin. Makita ninyo nga daghan kay mga debris nga nagkatag diri gikan sa dagat na mga balas, bato o guban pang mga samo nga gikan sa kadagatan. Nya makita diri nga bisan pag tudog dako-dako ni nya daw na pay lapad ning atong bypass road apan moabot na diri sa outer lane ang balud. So tak na alas 3:33 monikal karon ang kasamtaang sitwasyon diri sa Maasin City coastal area. Anukad na lang diri sa Maasin City Bypass Road diri sa may Mantahan, Maasin City. Ian Grolyon nagbalita lang sa super bagyong uwan update.